हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण प्रिय बापी आमर आज गोटे नुआ भिडटे मुझे करुच्ची देखु आमला हम क्रिकेट खेल हम काली अच्छे आम मैच आ पूर्वर सब आमर सफा सुतुरा सब छुआ लगी जाइए डेकोरेशन जिनस भी सब आसला भारी काली मैच में छुआ सब छुआ छोट छुआ बड़ छुआ सब साहाय्य कर देखु ये देखो समस्ते मैच टी बहुत भल भाव हम ये आम नील ऑर्गेनाइजर देखो एपटे आसोसन घरटा हम चारिपाखे देख भल से मैच टी वर्ष करुचु आमर ए वर्ष को मिसाइले 6 वर्ष आमर हम खेल ए वर्ष आम भावी टे भल किना खेल करूँ ये हूँ मो पुआ ये नंदू फंदू ए छुआ मैंने भी सब सहयोग कर भलेंटियर रहे आसोसन घर हम आठी देखु आईटा आसोसन घर पर सब छुआ लगी जाइए भल से कम हो चिंटू पूरा बढ़ा से वर्ष खेलटा केमती हम ए वर्ष को मिसे चिंटू तथा केते वर्ष हलन तुम खेल कलनी मोर 6 वर्ष ए वर्ष मिसे 6 वर्ष हलाइन केमती कोन भी खेल चलिबो ना तो छुआ मैंने सब भल भाव भी कम चली छुआ मानकर बहुत सपोर्ट अच्छे आम भी बड़ पिला किसी सहयोग करुचु मिशीमाशी खेलटा हो यहाँ हूँ आम फूल पोखर गौरव गर्व आ गौरव निश्चित भाव में आप देखते प्लेयर आसला आना हूँ चेंट बहुत बढ़िया लगुच कम आमर जी कि खेलर ऑर्गेनाइजर सी भी बहुत कष्ट करुच्ची ये 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 हूँ नील ये देखते सौम्य रंजन पाणी नील ये ऑर्गेनाइजर ये खेल जदि होता है केवल तार अनुदान बहुत छुआ मैंने बहुत कष्ट करुँच भितर भी अच्छे मजा मौज करी हस खेल करी खेलटी करेंगे सब छुआ माने छोट सुतुरा सरीगला एपटे आमर पिच भीतर रंग मरा हो डेड ये जगा आमर मारुचे आम गाँव जी विख्यात भल खेला गोटे जगा ता साथ रिंकुआ भी अच्छी बेस्ट बोलर अवार्ड सी भी पाई समस्त जहाँ बहुत खुशी लगुच समस्त सहयोग खेलटी हो खास कर आमर जी ऑर्गेनाइजर सी बहुत कष्ट कर देखो ये हूँ आम कुंपाई पुआ ये ऑर्गेनाइजर से सपोर्ट कर मो पुओ भी ये सपोर्ट बहुत कर सब छुआ सब लगे चेंट पेंट लिपुना फुना किसी पिला लगुच कि पिला बसुंट कि तथापि समस्त सहयोग चली खेलटी रंग बड़ा बड़ी चली जहाँ बहुत खुशी लगुच आम सब छुआकर बहुत सहयोग अच्छी बहुत खुशी लगुच देखते समस्त खेलटी काली हम किंतु आज आप देखते केते छुआ देखते एति भी छुआ नुह एपटे भी किसी छुआ बस समस्त मिली मिसिकी कर बहुत जहाँ खुशी लगुच बर्तमान आमर पिच रेडी हो जाए ये आम सरपंच आसछन्ति सकाल सकाल देखिया छुआ केमती कौन खेल कर वर्ष केमती खेल हम मुझे पचार कह सरपंच ए वर्ष केमती कौन सब वर्ष भी आम साथ जड़ित थे सरपंच जो है नथिले भी आम साथ जड़ित थे आज भी अच्छा केमती कौन खेल सब खेल बहुत भल हम नाइट मैच रात फास्ट टाइम डे नाइट मैच हो बहुत भल हम निश्चिंत भाव में आम आशा कर सरपंच आसिक आम साथ रात पहुँचे सरपंच एमएलए समस्त आम डकाई सब गेस्ट मैंने भी कही समस्त आसिक पहुँचे काम छाड़ा काम छाड़ा
ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଜି ଆମର ଭାରତର ଅତି ବଡ଼ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। এই ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ସେମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଜୟଗାନ ଯେଉଁ ହେଲା ଭାରତ ମାତା କି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ନୁହେଁ ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ ଯଦି ଶୁଣିବେ ରୋମ ଭିତରୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିପାରୁଛେ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିପାରିବା, ନିଜ ଘର ପାଇଁ, ବାପା ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ, ଭାଇ ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଠିକି ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଦେଶଭକ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଭକ୍ତି, ମାତୃ ପିତୃଙ୍କର ଭକ୍ତିକି ନେଇକି এই ଖେଳଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରିବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ এই ଖେଳରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୌରବ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। এই যে ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଉ ବାପି ଏ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି এই ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମରି ଏଇ ଗାଁର ପିଲା, ଭାଇର ପିଲା, ଆମରି ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଖେଳିବେ, ଖେଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଖେଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା କି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେଇ ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଲ ପୋଖରୀର ନାଁଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ନ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଲି ପ୍ରଚାର ପାଇବ ଯେ ଫୁଲ ପୋଖରୀରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।